Assalamu alaikum class 5. How are you all? Hope you all are fine. I am Ms. Kuratlan Khan, your social studies teacher, and today is Friday and the date is 22 January 2021. Okay, class 5, as you know that in our previous lecture we started the chapter spread of Islam and Islamic world today और हम इसका थोड़ा पार्ट अपने previous lecture में डिस्कस कर चुके थे. इंशाल्लाह in today's lecture we will continue the rest of the chapter. ओके क्लास 5 ऑन पेज नंबर 82 हेडिंग है खुलफाए राशिदीन 4 कैलिफ्स. आप सबको पता है 4 कैलिफ्स कौन है, खुलफाए राशिदीन किसे कहते हैं. सो आफ्टर किसे कहते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद 4 कैलिफ बने थे. स्टार्ट के 4 कैलिफ्स वो क्या कहलाते हैं, खुलफाए राशिदीन. और वो कौन से हैं? नंबर 1 इज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. नंबर 2 इज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एंड द नंबर 3 इज़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एंड द लास्ट वन इज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. ठीक है. आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द एरा ऑफ द 4 कैलिफ स्टार्टेड. दिस कैलिफ्स आर कॉल्ड खुलफाए राशिदीन. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वाज द फ्रेंड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट अमंग मैनी पीपल हु रिसीव्ड द मैसेज एंड बिकेम अ मुस्लिम. ये बात आप सबको पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और ये वो दोस्त थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तालीमात दी थी. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक वेल नोन लीडर है इस्लामिक एरा के, इस्लामिक पीरियड के. ही स्पेंड हिज वेल टू स्प्रेड इस्लाम. उन्होंने अपनी तमाम दौलत जो है इस्लाम को फैलाने में लगा दी थी. He improved the road network and also started the Islamic calendar. That was a big achievement. इनकी एक अचीवमेंट, इनकी बहुत सारी अचीवमेंट में से एक बिग अचीवमेंट क्या है कि इन्होंने इस्लामिक कैलेंडर बनाया था अपने दौर में. ठीक है. इसके अलावा भी बहुत सारी है लेकिन ये इनकी एक बहुत बिग अचीवमेंट है. ठीक है. एंड इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इज़ नोन फॉर हिज सर्विसेज इस कंपाइलिंग कुरान वर्सेस इन बुक फ्रॉम. आपको पता है ना कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल होती थी तो उस वही को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बाकी तमाम सहाबा पत्तों में, झाड़ियों में, जिस चीज़ में भी उनको उस वक़्त मुहैया होती थी उस पे वो उन आयत को लिख कर सेव कर लेते थे. जैसे खजूर के पत्ते हो गए या दूसरी कोई पत्ते हो गए, उसमें लिख कर अपने पास सेव कर लिया और उसके बाद उसको मेमोराइज़ कर लिया. ठीक है. लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर था वो दौर था जिसमें उन्होंने कुरान को एक किताब की शक्ल दी थी. तो ये उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. उन्होंने वो जब एक किताब की शक्ल दे दी तो उसकी फिर कॉपीज़ बन गई और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह चलती चली गई और उसके बाद जो है कुरान अब तक जो है वो किताब की शक्ल में हमारे पास मौजूद है. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे? ही वॉज सन इन लॉ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आप सबको पता है वो सन इन लॉ थे हज़रत होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. कौन सी बेटी उनकी निकाह में थी? हज़रत अली की निकाह में थी मोहम्मद की फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा. ठीक है. एंड वाज द सन ऑफ अबू तालिब. वो किन के बेटे थे? उनके अंकल जो थे अबू तालिब वो उनके बेटे थे. आफ्टर बिकमिंग कैलिफ ही एस्टैब्लिश स्कूल्स फॉर द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स. उन्होंने क्या कायम किए? स्कूल्स कायम किए मुसलमानों के लिए. ऑन विच ही प्लेस ग्रेट इंपॉर्टेंस, जिसकी वजह से उनकी एक अलग से अहमियत है. ठीक है. ये चारों कैलिफ का मैंने ब्रीफली आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है. आपकी बुक में ये चारों टॉपिक्स मौजूद हैं तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर रीड आउट कीजिएगा. Okay, now come on to page number 83. Heading is the उमय्यद एंड अब्बासिस कैलिफेट्स. अच्छा, यहाँ पे आपको छोटी सी ब्रीफली इंफॉर्मेशन दी हुई है उमय्यद एंड अब्बासिस कैलिफेट की. ठीक है. इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है. अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु स्टार्टेड द उमय्यद कैलिफेट इन 661 AD यानी कि 661 AD एंड इट कंटिन्यूड फॉर अबाउट 100 ईयर्स. कब तक चली उनकी ये सल्तनत? 100 ईयर्स तक. द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम मदीना टू डेमस्कस. कैपिटल शिफ्ट हो गया था मदीना से डेमस्कस में जो कि अभी सीरिया है. ठीक है. इस्लामिक वर्ल्ड एक्सपेंडेड टू वेस्टर्न बॉर्डर्स अप टू चाइना. इस्लाम रीच टू नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज अंडर द लीडरशिप ऑफ उमय्यद डायनेस्टी.
اس میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب چاروں خلیفہ کا دور ختم ہوا اور امیر معاویہ کا دور شروع ہوا تو اس میں اسلام جو ہے وہ مزید آگے بڑھا، اور پھر اس کے بعد اسلامک ورلڈ ایکسپینڈیڈ ٹو ویسٹرن بارڈرس اپ ٹو چائنا. کہاں تک چلے گا اس کے بارڈرس؟ چائنا تک چلے گا، یعنی کہ اسلام پھیلتا چلا گیا نارتھ افریقہ میں، یورپ میں اور سینٹرل ایشیا میں. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی آپ کی پیج نمبر 83 کے حوالے سے. اس کو مزید ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجیے گا. Okay, now what's your homework? Read out page number 84 carefully and make 5 key points from the chapter. آپ کو پیج نمبر 84 کو خود سے پڑھنا ہے، اس میں آپ کو کیا بات سمجھ آ رہی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. ان our نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کروں گی. دا اوٹومن امپائر کو، پھر اسلام کس طریقے سے سب کانٹیننٹ پہ گیا، اور اسٹیٹس آف پاکستان ان مسلم ورلڈ. یہ چھوٹی چھوٹی سی 4-5 لائن کی ہیڈنگز ہیں، اس کو آپ پڑھ لیجیے گا. اوٹومن امپائر بھی چھوٹا سا ٹاپک ہے اور اسٹیٹس آف پاکستان ان مسلم ورلڈ بھی چھوٹا سا ٹاپک ہے. اسے آپ خود سے پڑھنے کی کوشش کریے گا. میں اگلے لیکچر میں اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا اور ڈیفائن بھی کر دوں گی کہ اس میں بتایا کیا جا رہا ہے. اور پھر آپ نے کیا بنانے ہیں، 5 کی پوائنٹس بنانے ہیں فرام یور چیپٹر. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ہوم ورک اور بھی ہے. یس اسٹوڈینٹس، آن پیج نمبر 85 آپ کے پاس ہیں فل ان دا بلینکس. ٹھیک ہے، فل ان دا بلینکس وتھ اپروپریٹ ورڈس. آپ کو کیا کرنا ہے، جسٹ آپ کو ایک چیپٹر پڑھنا ہے اور ان فل ان دا بلینکس کو اپنی بک میں ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 از فرسٹ اسلامک اسٹیٹ واز اسٹیبلش ان ڈیش مدینہ اباؤٹ 1400 ایئرس اگو. آپ کو چیپٹر پڑھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ اس ڈیش میں کیا آئے گا. ویسے یہ بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ مائیگریٹڈ ٹو مدینہ آن فرائیڈے. اب آگے جو ہے آپ کو اس کا سن لکھنا ہے. نمبر 3 از حضرت ڈیش واز assassinated by a slave. نمبر 4 in Umayyad Caliphate the capital was shifted from Medina to ڈیش. یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. The Ottoman Empire was founded in 13th century by ڈیش. جب آپ Ottoman Empire کی ہیڈنگ پڑھو گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے اس کی بنیاد رکھی تھی. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا ہوم ورک جو آپ کو اپنی بک میں ہی کرنا ہے. اوکے کلاس 5، ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.